Ingwe idla ngamabala. Babalengwe TV. Awuzaze siyakhala njalo susifaka ko TV njalo ngokuba. Cha awubabingelele mahlobo nokubathe unabafazi abaningi angazi bayithatha leyo nto leyo. Kodwa lo assist yona ke nje yena uthi ayixelela yena yedwa ungena kulesi system nangu. Sanibonani mfowethu. Sanibonani. Sanibonani. Bakhona babuka i-TV zona. Bakhona babuka i-TV zona. Ngiyazibona ukuthi aningilandeli. Njalo ngomgqibelo ku261 u1 KZN njalo ngomgqibelo ngo9 ebusuku. Njalo ngomgqibelo mina show ukuthi vele nala emaxokweni kusuke kungasekho umuntu leso sikhathi basuke sebesezindlini. Ngo9 ebusuku u261 ungene kwi-channel yakithi uthi ukhuluma abalengwe TV ku YouTube uyasibona khona. Njalo ngolesithathu ekseni noJatu Godo uKhozi FM uyosizwa khona mawungalali futhi ke kusuke sekuyisikhathi sokushaya iMorning Glory leso. Kusuke sekuliwa ngempela. Isikhathi sokuvuka impela ushaya iMorning Glory leso. Yeah. Njalo ngo-22:03 sinoJata oKhozi FM uyazokuthola lahlelo sinikezwe abakwaMabalengwe Foundation. Injalo nje lento. Ningakhohlwa ukuthi umuntu mecula nimuphi imali bakithi. Yazi ukuthi khona into encane engizonitshela yona. Ukunikela kuyenza ukuthi into zakho ivuleke. Ukunikela but mawunikela ngenhliziyo ekhululekile. Uma unganikeleli ukuthi ufuna ukubonwa abantu ukuthi wena uyanikela. Uma uvula nje inhliziyo ukunikela ke kuyizinto eziningi. But ukunikela ukupha kwenza ukuthi into zakho ifane njengezami. Angithi uyangibona mina. Into zami ikhululwa ukunikela kwami. Angithi yabo. Into zami zikhululwa ukunikela kwami. Yabona nje manginikela usuke ngazi ukuthi leyo nto enginikela ngizoyithola mhlawumbe isiphindwe kathathu. Uzoyithola mhlawumbe isiphindwe manginikele nge1000 ngisuke ngazi ukuthi 1000 kimi lizobuya seliphindwe ka10. Uma nginikela ngo100 rand isuke ngazi ukuthi lo 100 rand uzobuya usuphindwe kayi10. Only to found out ukuthi njengamanje ngihamba ngemoto ye2.3 million ethengwe cash. Umuntu othe uyanikela ayithengwanga yimini. But le 2.3 beyiswipe yimi kanje egarage. 2.3 million cash. So uma ngabe wenza into yenzela umuntu awenzeli yena wenzela isidalwa sakhe. Ngesikhathi wena unikela isidalwa salomuntu siyakubusisa. Angithi siyezwana. Esakho isibusiso awusitholi kuma-million. But uma-million kunomuntu ahamba naye okubuka wena ngesikhathi uzonikelela uma-million. Uma-million mayinikelela wena kunomuntu osuke ebhekile ukuthi njengoba ngikunikelela mina ngiyaziwa la kune foundation kaShanela Mshanela ikifike la izophakela la abafowethu laba abahlala la kuma shelter enbabiza amaphara ngibaqoqe abanye ngibabeke ezindlini abanye sebeyasebenza njengamanje. Ubugebengu sizama ukuthi bunciphe wonke amadolobha international uyakubona kuma TV makukhulunywa ngoShanela Mshanelo emarayidweni kuphi nakuphi kukhulunywa ngalento emina sinomcimbi nje omkhulu eAdams next week ngomhla 27 emagroundini khona lapha eAdams kaShanela Mshanelo.
abanye babafowethu sebeyasebenza. So lokho kukunikela ngesikhathi unikelela lo muntu wena ongamazi ukuthi ubani kodwa ukubonayo. Angithi mawuthandaza ubiza uNkulunkulu ongamboni kodwa okholwa uye ungamboni ukuthi izinto zakho izokwenzeka. Into yokunikela kusuka lapho siyezwana. Awunikeleli mina but unikelela isidalwa sami. Noma mina nganika uma-million manje. Uyabona mangiqhamuka la e-workshop wonke umculi ubabona behlangana ngamakhanda la bethi hawu nangu Mabalengwe engathi ngangena estage nangu umkhulu engathi bonke lama-artist agcwele la acula la. Uma beke babona imoto yakithi noma ngabe yiphi noma ngaba ngikho kuyo bathi nangu umkhulu sengathi ngangena estage. Uma ngizohamba bonke beza kimi mkhulu sengizongena ngicela ungahamba. Yabo engikwenzayo angisiyeke nalomuntu othanda ukubukwa yabona. Angena nalomuntu okuthanda ukushow offer enzeni but engikwenzayo ngibheka ukuthi ngike mina ngathwala kanzima and mina ngeke ngahlupheka and mina angizange ngakhula kahle. Angithi siyezwana. So that's why uNkulunkulu wangipha lesipho sokwazi ukuthandazela abantu baphile, sokwazi ukwelapha abantu izinto zabo ziphumelele. Ngoba mina ngikwelapha kuqala ngokukhuluma. Njengoba sixoxa ngiyakwelapha uphile ungakakuniki umuthi. Sithi siqamba siye emthini ngisuke sengiqedile ngawe. Shaya izandla mungena muntu. Kunomuntu wamiliyoni othi mayefika kuwe uthola ukuthi uzofika kuwe axabene nomuntu athandana naye. Yabona khona lento ke ukuthi umuntu axabane nomuntu athandana naye abesethi asihlukana. Hayi ngoba kuphela uthando. Aliphelile uthando kodwa wenziwe ukucasuka. Hayi mamiliyoni angisakufuni mina wenze nje nawe vele uthi ayisihamba. Ngesikhathi lo muntu ehamba uhamba nenhliziyo ebuhlungu. Akakwalanga ngoba engasakufuni. Ukwale ngoba ecasukile wena uqhubeke nempilo. Ngesikhathi uqhubeka nempilo inhliziyo yakhe ayikhululekile ngoba ngaleso sikhathi uzoyichaphazisa ngamadoda. Uzothola enye indoda ezothi hayi mina ngizokuphatha kangcono kube ngathi iyamthunduzela kanti saqhubeka nokumchaphaza. Naye inhliziyo yakhe ayikho kuleyo ndoda usazichaphazisa ngayo. Inhliziyo yakhe isele emuva. Ngani ngoba wena umxolele. Uyothi uyabona ngelinye ilanga uyayithola imessage ethi ngiyaxolisa. Ngesikhathi exolisa lo muntu mawuthi uyabheka sekukhona umuntu ovale isikhala sakhe. Into engifuna ukuyitshela kubantu abathandana nabanye abantu ukuthi ungalenzi iphutha lokuvula ispace. Ngoba ngesikhathi uvula ispace phakathi kwakho nomuntu othandana naye baselayinini abafuna ukungena. Ukuvula kunalabo sisi abayitshela ukuthi bahle. Kunalabo sisi abayitshela ukuthi bame kahle. Ngesikhathi uvula ispace ugabe ngobuhle bakho. Lo omumbi akagabe ngabuhle ugabe ngezenzo zakhe. So ukubukeka kwakho nokwenza kwakho kuyakwenza umehluko ngoba uma sithanda ngingakushela nje ngenzela ukuthi silale namhlanje. But mawususeduze kwami njengomuntu wesilisa bese ngifunda ukujula kwakho ukuthi lo muntu akasiyo lento bengithi uyiyo. Uyinto nje ugcina usuthola indawo mhlawumbe ugcina usuthola nomendo. Because kunabanye abantu ababuka beholunye uhlobo mabekude mase beseduze uphinde ubone koholunye uhlobo. Siyezwana class. So bantu abanjengo professor nginika lokhu ukuthi musuku usuvula ispace phakathi kwakho nomuntu othandana naye. Uma ngabe usivulile njengamanje ukunikeza iadvice yokuthi xolisa kulomuntu. Ngenziwe ukucasuka bengidiniwe sithandwa ngiyaxolisa. Even nina madoda lenkinga ninayo. Indoda inenkinga nje ukuthi ingakwazi ukuzehlisa nokuba ilenzile iphutha.
wena ke sisimusa ukufuna ukuthi angixolise ngenkani but wena etha ukhombisa ukuthi awuphathekile kahle ngokwenza kwami ngizobe sengiyabona mina ukuthi lo mntwana ngimlimazile bese ngithi mama ngiyaxolisa ngibonile ukukhuluma akwenzi ubungcono uma umama wesiphathi into engifuna ukunika yona namhlanje uma umama isikhathi sosikhokhela sinandaba nesikhathi uma umama uhlala nomuntu noma ulala nomuntu musu ukugibela nepaint embhedeni akangibone insizwa ikhona la ukhuluma njengoprofessor manje cela ukubona insizwa ikhona mungayona insizwa isandla ungasiphakamisa futhi mangabe ungalali nomuntu wesifazane isandla ungasiphakamisa awungibona ngisehlise mhlawumbe ungalala naye uma ngabe ungamudli umuntu wesifazane ungasiphakamisa ngicela ukubona insizwa ngifuna ukuthi nina bosisi ukuze nikwazi ukuwina kuthina indoda ithuliswa ngento encane musu ukukhuluma lalelani khona into enixakayo uyabona nina njengoba ubona ninenkinga othandweni uyazi nenzwa yini amafoni inkinga eziningi ezikhona ziqalwa ifoni zigcinwe ifoni uthando luze liqedwe ifoni ngoba wena uthanda ukuvula ifoni ongasiyona yakho the time uvula ifoni okungasiyona yakho lento ubuyifuna phakathi engaqondene nawe yile ozoyenza njani uzoyithola bese iphinda iphatha bani kabi lento ukuthi mamiliyoni ukhuluma nefoni umfazi ukubuka emehlweni nonsense that's why mina mangibamba ifoni noma ngabe kuthiwa khona muphi umfazi kweyami ifoni ngithi sawubona sithandwa uyazi ngikhwemani ukwema ukuthi kungabi khona umbuzo usheshe uyibuze uyiphendule wena bese ngibuka uaction kuwe and wena once wa actor mina ngi-actor kakhulu kunjalo abantu babiza ngokuthandwa mina nje makuyitobha umshalaba hayi mina ngithi nje sawubona Sithando ngenzela ukuthi eze ukuthi ngikhuluma noSithando ngimtshela ukuthi okwamanje ngisahleli nomnakwenu uyazini elimazayo abantu besifazane ukuthi anilifuni iqiniso nina niphila amanga ngokunjalo ndane insizwa yekani lento yokuphila amanga ukuzenza umuntu engathi ungcono kunamanye amadoda siyezwana madoda yeka lento yokuphila amanga ngoba uzolahlekelwa umfazi ugcina uzuza ukugama ulahlekelwe umfazi oqondile ngoba uphila amanga kuye ngesikhathi efuna iqiniso uyazi ukuthi kunento esilimazayo madoda umfazi uthi ngesikhathi efuna iqiniso wena umnika amanga ngesikhathi umnikeza amanga uyonakala emoyeni kunabanye abantu besifazana abafunde ukuyibhala phansi izinto ngesikhathi umona uyathula ubhala phansi nedate nesikhathi ngelinye ilanga lo muntu
uzobe sevula incwadi sekufundela ukuthi ngelanga elithile wangenzela ukuthi ngathula, ngelanga elithile wenza ukuthi ngathula. Uyayibona leyo nto leyo. So asizameni ukuyigwema. Uma ngabe kungukuthi uyajola, utshela ukuthi hey mawuyazi ngiphambukile ngajola, kodwa phela ibiyinhle le. And yenza sure ukuthi mawujola ungajoli lentombi umkakho azothi mayibona athi uyangibhelela. Bese umxhaphaza umkakho, ubheka umkakho bese umbheka lo muntu ofuna ukuba naye ukuthi konje umkami engangibamba nalomuntu uzothini. Kufanele ungenana abindeka angabi nawo amagama. Ngiphenda imali angithi manje sizonikela sonke sinikelela ama-million ngoba uyacula. Ingwe idla ngamabala. Babalengwe TV.